Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, you come a waltzing Matilda with me. Where's the jolly jump up that you've got in your tucker bag? You come a waltzing Matilda with me. Well, up jumped the swag man and jumped into the billy bog. You'll never take me alive, said he, and his song may be heard as you walk by the billy bog. You come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you come a waltzing Matilda with me, and his song may be heard as you walk down by the billy bog. You come a waltzing Matilda with me. Huwa dejjem il-pjaċir tiegħi li ninsab magħkom biex nippreżentalkom edizzjoni oħra tal-programm Waltzing Matilda. Matul dawn l-aħħar snin f'Malta kellna l-introduzzjoni tal-kunsilli lokali. Fl-Awstralja, il-kunsilli lokali ilhom ġew introdotti u matul iż-żmien kien hemm diversi Maltin li mhux biss ġew eletti bħala kunsillieri iżda wkoll servew bħala sindki. Illum għal-pjaċir tiegħi se nlaqgħakom ma' Loreto York li jagħmel xi żmien bħala sindku ta' Brunswick fil-Victoria. Ta' min jgħid li Loreto meta kien iżgħar kien ħtieġlu jbiddel kunjomu minn Mejla għal York. Program tagħna Loreto il żmien ħafna nisma' dwarik u qatt ma kelli l-opportunità li niltaqa' miegħek, illum qegħdin f'Canberra u għall-pjaċir tiegħi li se niltaqa' miegħek. Loreto kien l-ewwel sindku Malti ta' Victoria. Tal-Awstralja. Tal-Awstralja, fl-Awstralja kollha l-ewwel sindku Malti tal-Awstralja. X'tiftakar dawk iż-żminijiet? Niftakar li jiena kont ningaġġa ma' ħafna affarijiet oħra bħall-Scout. I was chairman tal-Scouts f'18 sena u koll kont involved mal-unions u koll kelli Justice of the Peace for 21 years u kont oħrajn organizzazzjoni ta' xjuħ u kont ngħinhom u mbagħad kienu kont ingaġġat f'Labour Party u kien hemm wieħed għalli int taf titkellem tajjeb għaliex ma tmurx għall-kansul għatlu min jien għalli iva int għalli look l-election tkun ġejja dal-waqt mela npodlilek ismek u inti tidħol nafu li tkun tinqala tajjeb għatlu alright u mbagħad dħalt kien hemm bik elezzjoni u tħalt u meta tħalt kont ħadd pjaċir of course u qalu li issa għaw tlieta li jridu ikunu sindiku. Għattilhom jena nista nidħol sindiku, okay, but if not, ma importax. Allura dawk it-tlieta kollha poġġew isimhom u l-caucus decision għamlu li sindiku. Of course, kont ferħan ħafna. Ferħan ħafna għax specialment meta tkun f'pajjiż bħal dan u inti Malti u ma kien hemmx ħadd qablek. Liema sena kienet? Is-sena kienet 1972 u kont really content għax kont naf li jiena nagħmel xi affarijiet li oħrajn kienu jibżgħu li jagħmlu. Issa nitkellmu daqsxejn dwarek qabel ġejt l-Awstralja. Il-familja tiegħek minn fejn kienu? Minn Għawdex, minn Ansielen, ommi u missieri u ħuti kollha. Ta' xiex kienu jsibuhom? Missieri kien jgħidulu tan-Nassi u ommi ta' Gaġġu. U mbagħad għandikun wara l-gwerra l-kbira, l-ewwel gwerra, kienu ġew f'Malta u jiena kont twilid then f'Taslima. U mbagħad meta t-tieni gwerra ġiet
kont volontarju biex ningaġġa fl-Air Force u kont mort fl-Air Force u meta wara xi ftit xhur batuni l-Eġittu u konna fuq il-vapur Royal Sovereign, il-Big Battleship, u kanna dika ġew bil-lejl u kanna Marija aeroplani bombardament marriċ niftakar fih. Kienu mietu xi nies? Kien hemm ħafna mietu ima, especially the Royal Maltese artillery on anti-aircraft, they were hit a lot of them. U mbagħad morna il-Grand Harbour, tlajna fuq dal-vapur, il-Royal Sovereign, u minn Malta sal-Alexandra kanna bombardamenti bl-aeroplani, the submarines kienu attakkana u anki l-Italian il-Navy Italjana ġew u badaw jisparaw għalina. Tlifna żewġ destroyers imma huma tilfu ħafna aeroplani wkoll. Kont toqgħod Victoria's qed toqgħod Canberra, naturalment laqas hemm minn fejn saqsijilek għaliex qiegħed Canberra. Ġejt aħna konna noqogħdu Brunswick kont mejl ta' Brunswick u ġejna hawnhekk because għaliex it-tifel kien hawnhekk u l-unika tifel li għandna. Allura meta kien iżżewweġ ġejna hawnhekk u bqajna hawnhekk. Grazzi Loreto, ħad verament pjaċirna ġan nirrepeti illi kelli l-opportunità u qed nieħu pjaċir li telespettaturi jafu wkoll minnu Loreto York missier Dr. Barry York. Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, you come a waltzing Matilda with me and his song. Dinija l-intrapriża Zammit Ham and Bacon Cures f'Pendle Hill, New South Wales, proprjetà ta' Louis Zammit. Sa ftit ta' snin ilu f'Pendle Hill kien hemm ġmielu ta' Maltin iżda llum ħafna huma dawk li nfirxu f'lokalitajiet oħra. Louis Zammit mir-Rabat Għawdex kien mar l-Awstralja flimkien mal-familja madwar 50 sen ilu meta kellu 18-il sena. Fir-Rabat Għawdex il-familja kienet magħrufa bħala tal-Patri. Meta ltqajna ma' Louis Zammit f'din l-ażjenda tiegħu huwa beda biex tkellem magħna dwar kif il-familja tiegħu bdiet dan ix-xogħol tal-laħam fl-Awstralja. Il-fabrika bdejta ma' missieri il-1953-54. Meta bdejtu x'kontu tipproċessaw l-affarijiet li qed tagħmlu issa, il-materjal qed tagħmlu issa, jew bdejtu iżjed sa l-fabrika hija kbira. Meta bdejtu ma kellkomx din il-fabrika, kellkom iżgħar veru. Meta bnejna konna forsi f'Kambra 10 piedi, 20 pied, nagħmlu salzett Malta biss. Imbagħad bdejna nagħmlu ftit ħiem u ftit perżut u bacon, insomma, u bqajna ġejjin sa issa. Qabel kontu trabu l-majjali intom, mhux veru? Qabel konna farm ta' forsi 400 majjala. U ġietu too much għalina u just beneħu concentrated hawnhekk fil-factory. Jiġifieri meta kontu trabu daw il-majjali, kontu toqtlu l-majjal biex intu bad tipproċessaw kif qed tagħmlu l-xogħol illum. Qabel kontu trabu l-majjal, issa naturalment il-majjal tixtruh mhux hekk. Issa l-majjal nixtruh. Qabel konna nlabbuh u nibagħtuh fil-abitos, jirranġawna u jibagħtuh sħiħ. Issa qegħdin nixtru l-biċċiet tal-majjal u naħdmu minn hemm. Kif taħdmu l-majjal? L-majjal jiġi nej, sewwa, u jimqatta għandkom lest, biċċiet jiġi separat. Aħna l-majjal nixtuħ jisu kunu sitt biċċiet, jaqtaħ sitt biċċiet il-majjal, jiġi jaqtaħ koxex għalijom, l-ispalla għalijom u tan-nofs għalih, un bataħna nispolpjaw nirranġaw għal-ridu ħem u bacon. Kemm għandek impjegati miegħek, Louis? Jitneddhom, ma naħseb about 25. Għandkom Maltin jaħdmu magħkom? Kważi kollha Maltin, xi 80-95% Maltin. About
90% I say Maltin. Tispjegana daqsxejn allura. Il-prodott tagħkom, sewwa għandkom il-perżut, għandkom il-bacon, għandkom it-salsetti u ma tkunx tagħmlu salsetti. Għandna nagħmlu salsetti. Daka tbigħuh biss fin New South Wales jew għandkom xi outlets oħra, toħorġu barra minn New South Wales, tesporta fi stati oħra, jew iġġorru tibgħatuh fi stati oħra. Aħna joħroġ minn hawn New South Wales imma peress li għandha il-vendors huma li jbigħu lill-ħwienet. Dak jibgħatu huma wherever all over Australia. Darba wkoll minna li jarbaħtu xi award għal kwalità tal-ħem tagħkom jew it-salseċ kienet. L-awards aħna nieħdu kull 2 jew 3 first kull sena. Tajt first, flima tkunu ħattuha fil-perżut, fil-bacon xi salseċ? Fil-perżut u fil-bacon. U din is-sena li għaddiet ħadna 3 first, li kien il-ħem, sal-koxxa, il-bacon u Minħalija corn beef, bolo beef li jgħidu l-ma. Namlu l-corn beef ukoll allura? Namlu l-corn beef ukoll. Ħaġa li skantatni, mhux skantatni, ma kontx naf biha, hija li inti meta kont għadek Malta, kont goalkeeper mal-Hamlin Spartans. Meta kont Malta kont naħseb fil-52. Kont nilab mal-Hamrun, First Division. Kemm domt? Sentejn. Dejjem goalkeeper? Dejjem goalkeeper. U rabat għawdex qatt ma labt futbol? Kont nilab għawdex ukoll. Imma biex ngħidlek ġejt l-Awstralja għax kont għamil double registration mal-Hamrun u mal-Furjana u kaċċewni. U ħrabt l-Awstralja? L-Awstralja. Nallax allura bdejtu dil-fabrika kieku għamil ċekk kont tibqa' Malta? Kieku għamil ċekk kont tibqa' Malta veru. Jew għawdex. U konna kienu ħalsu, għaddak iż-żminijiet kienu ħalsu flus tajbin għax kont nieħu 10 lira kull logħba li nilab. Malta 10 lira għal dak kienu il-wages minn għalija kienu xi 4 lira jew 5. Inti biżżewweġ tfal għandek? Biżżewweġ għandi 4 tfal. Hemm xi ħadd minn uliedek li huma fil-negozju magħkom hawnhekk fil-business magħkom? 3 minnhom qegħdin fil-business u t-tifla għandha raġel hawnhekk. Ġifieri kollha. Inti għat li bdejt il-negozju ma' missierek, kemm domtu flimkien dan il-negozju? Naturalment missierek issa mejjed? Sakammiet. Missier li kien about 10 snin afta. Tajt li kelkom bdejtu bil-fabrika t-proċessaw it-salset Malti. Allora Malta, kontu kol kelkom dan ix-xogħol? No, Malta kien kellu ħanut tal-laħam. Għandu butcher shop hawnhekk tal-Patri, Maltin jafaw ħafna. Tal-Patri minn semmija sewa. Jiferi, kontu ġiġa Malta kelkom fejna mitħla biex najtek li tbijaw il-laħam, tafu il-laħam biex bieċi. U għawnek meta ġejtu allura ta' minn kienet l-ideja li tiftħu fabrika zaħira kem kienet zaħira fil-bidu? Ta' missieri. Għax dejjem li jagħmel xi ħaġa, għall-ewwel beda jagħmel id-dar u taf l-Awstralja u ma naqra iktar taf minn somewhere else. Allura kellna nixtru biċċa biex nagħmlu fabrika. Il-fabrika kienet żgħira dik nara imma mbagħad tikber u xek. Luis, baqalek familja Rabat Għawdex? Hija fadalli kuġini li jgħidulhom tal-Patri fil-Rabat Għawdex. U tal-mara li jgħidulhom ta' milħa mit-treq tal-għajn. Fadal-ħuta kważi kollha imma insomma. U nsalli li għalihom. That's it. Jina, Luis, mġdijt, nirringrazzjak. Grazzi. Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, you come a waltzing Matilda with me and his song. Edin fil-Catholic Club Southern Cross fil-post jismu Philip f'Canberra fejn għadni kemm kelli laqa ma' uħud Maltin li jgħixu f'Canberra. Fuq dawn il-Maltin itqajt ukoll ma' Concetta Sciberras, it-tifla tagħha Marian u raġel tagħha Gori Borġ. Concetta, inti kemm ilek tgħix Canberra? 30 years. 32 years. Tlajt mal-familja tiegħek? Yeah. Min kien għamillek l-accommodation? Hija, Joe Farrugia. Yeah, my brother. Għaliex għamillek din l-accommodation? Għajdina daqsxejn x'għaddejt minnu Malta inti l-ewwel qabel ġejt. Kelli
6 tfal. My husband died accident. Għajda bil-Malti, konċett. Kelli 6 tfal, U raġel tiegħi kien miet b'accident in the dockyard. Kien jaħdem id-dockyard ir-raġel tiegħek. Waqa' għandi baċir and died. Waqa' fil-baċir u mietu. Kemm kellu żmien, Concetta? 51. Mbagħad ġejt l-Awstralja u xejn. My brother come holiday. Mela, ħuk ġi għal Malta u għallek Concetta ma tistax tgħix Malta dawk is-sitt tfal. U ħallejt tifel wieħed, kemm tellajt tfal miegħek? 5. U wieħed ħallejtu Malta? Malta, sorta miet miskin disgrazzjat ukoll in the dockyard ukoll. Daqs 6 snin ilu. L-uniku tifel li ħallejt Malta u kellu jmut l-istess id-dockyard bħal-missieru jħassat 51 sena, etnej li huma mietu traġikament. Jiddispeċini Konċett li ftaħlek din il-ferita ma xtaqt naqsmu dwejaq tiegħek mal-Malti li bħalissa forsi anka Bormla jiftakru ku jaraw kiedu wara Concetta edha Kembera. Selli għal xi ħadd li forsi tiftakar Concetta Bormla? Tfaltaġino. Tfaltat-tifel, Inti iva tselli għalihom inti, Marian, it-tfal taħuk għal jaffillu? Nselli għat-tfal kollha ta' Gino, Frank, Patrick, intqajt ma' waħda minn dak li ġew fl-Olimpik, għanx li taħdem miegħek, bħalissa ma sax niftakar x'isima imma ħadna pjaċir ħafna li rajnihom u nsellu ħafna likhom għall-Carmen għall-kuġini tiegħi kemm għamlu magħna meta konna Malta. Nirringrazzjahom ħafna forsi xi darba narawhom nerġgħu jew jiġu hawn jew inkella immorru aħna speċjalment għall-ġelina ta' Trio Sander u għall-ħut ir-raġel tiegħi jagħmlu magħna ħafna nirringrazzjahom u nselli għal kulħadd. U Gori naturalment inti wkoll għandek il-ħutek Malta. Min baqalek? Għandi żewġ oħti, tlieta għandi ħija u żewġ ħuti nisa. Nibgħat nselli għalihom ħafna u għat-tfal tagħhom kollha. U nixtieq nselli għal Maltin kollha li hemm Malta. Għax Gori baqa' jħobba ħafna u ħafna l-Malta. Minkejja dan il-bot kollu Gori jekk qal li kieku għandi l-opportunità li l-mara tgħid li mmorru nitilqu millum stess għalkemm jinstabu tajbin ħafna f'Kembera imma Malta bajħobba. Grazzi Gori. Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, you come a waltzing Matilda with me and his song. Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, you come a waltzing Matilda with me and his song. Kif għadna fi programm ieħor illum se nkomplu nuru siltiet mill-parata li saret fil-belt ta' Melbourne bħala waħda mill-attivitajiet li kienu qed ikunu organizzati mill-Awstralja kollha biex jitfakkar l-ewwel ċentinarju tal-Federazzjoni Awstraljana. Fil-parata msejħa Nation on Parade ħadu sem aktar minn 7,000 ruħ u fost l-organizzazzjonijiet etniċi naraw aktar tard il-parteċipazzjoni Maltija.
Waltzing Matilda, you come a waltzing Matilda with me and his song. Qabel ma niġu fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum, nixtieq nafża li ma' din l-edizzjoni tara il-kompetizzjoni li għamilna. Fil-programm li jmiss ta' Waltzing Matilda aħna nkunu nistgħu nħabbru l-isem rebbieħ ta' vjaġġ bl-ajru għall-Awstralja ġentilment moti mill-Malta Post. Sa dakinhar nawguralkom u nsellmilkom. Once a jolly swagman stopped by a billy bog under the shade of a coolibut tree. And he laughed and he sang as he sat down by the billy bog. You come a waltzing Matilda with me. Well, down came the courting men mounted on the thoroughbreds. Down came the troopers, a 1, 2, 3. Where's the jolly jump buck that you've got in your tucker bag? You come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You come a waltzing Matilda with me. Where's the jolly jump buck that you've got in your tucker bag? You come a waltzing Matilda with me. Well, up jumped the swag man and jumped into the billy bog. You'll never take me alive, said he, and his song may be heard as you walk by the billy bog. You come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You come a waltzing Matilda with me, and his song may be heard. Għadna kif xandarna l-program Waltzing Matilda, miġġuplilkom biex xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Ser inxandru issa l-program Waltzing Matilda, miġġuplilkom biex xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Once a jolly swagman stopped by a billy bog under the shade of a coolibut tree. And he laughed and he sang as he sat down by the billy bog. You come a waltzing Matilda with me. Well, down came the courting men mounted on the thoroughbreds. Down came the troopers, a 1, 2, 3. Where's the jolly jump buck that you've got in your tucker bag? You come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You come a waltzing Matilda with me. Where's the jolly jump buck that you've got in your tucker bag? You come a waltzing Matilda with me. Well, up jumped the swag man and jumped into the billy bog. You'll never take me alive, said he, and his song may be heard as you walk by the billy bog. You come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You come a waltzing Matilda with me, and his song may be heard as you walk down by the billy bog. You come a waltzing Matilda with me. Isellilkom u għal-pjaċir tiegħi li nerġa' ninsab fostkom biex nippreżentalkom edizzjoni oħra tal-programm Waltzing Matilda. Meta issa tħallna fit-8 sena lilna nipproduċu u nippreżentaw dan il-programm. Nagħtu bidu għal din l-edizzjoni tal-lum mawra li għamilna f'post hekk imsejjaħ ir-razzett ta' Fredu Kakija mill-Viktorja li mal-ħbib tiegħu huwa magħruf bħala Fredu il-Fra. Ir-razzett ta' Fredu Kakija jinsab f'Hoppers Crossing u kif tidħol fid-daħla tintebaħ li dan il-post kbir jappartieni lil xi Maltin għax kemm fid-daħla kif ukoll aktar il-ġewwa li f'oġġetti li jfakru f'Malta ma tarax. Aktar u aktar dawk l-oġġetti li llum ftit li xejn tiltaqa' magħhom għax il-progress warrabhom biex iddaħħal minn flokhom affarijiet oħra.
Il-żjara tagħna fir-razzett ta' Fredu Kakija, magħruf ukoll bħala Fredu l-Fra, saret fuq sedina tal-Maltese Literature Group, fejn hemmhekk minkejja li t-tem beda jittanta xi ftit billi kultant jitraxxa xix-xita, iltqajna ma' diversi membri ta' dan il-grupp. Il-laqa kienet waħda informali li matula ġie organizzat barbecue. Meta tkellimna ma' Fredu Kakija bdejna biex staqsejnieh kemm kien għadu marbut ma' Malta, tant li anke il-ġonna tiegħu għamilhom fuq stil ta' razzett Malti. Il-kwistjoni li il-pot bnejtu bħala razzett formatlek qabel ħafna drabi li jiem meta konżadi hemm niġi għall-perraba u l-ċiset kienu dejjem xi ħaġa speċjali għalija. Kien hemm razzett meta konżar li kien ta' ħabib tiegħi kont imur miegħu. Illum ġurnata qiegħed disco, ġampula bej ħażebbuġ u r-rabat u ħalli l-memorji sbeħ ħafna. Waħda mill-affarijiet li jien inħobb nagħmel xagħti differenti peress li nqiegħed fil-qasam tal-arti hija li xagħti differenti mill-oħrajn. Hawnhekk il-Maltin biċċa kbira jibnu dar kważi kollha l-istess. Qabel kienet triple frontage, illum ġurnata ġjar saru daqsxejn moderniżjed u jien dejjem xi ħaġa autentika, xi ħaġa kiex taqgħet qalbi. Allura iddeċidejt li bnejt xi ħaġa qisara l-istil tar-razzett Malti. Għandek il-karrettun, għandek il-kenur, ħafna affarijiet li veru tinsan qiegħed l-Awstralja ma taħseb qiegħed Malta. Barra minn hekk kien dilettant tal-antikità, barra minn hekk jiena nirristwarja ħafna affarijiet bħala x-xogħol tiegħi li huma għamar antika, li huma karrettuni, il-karretti li xi ħaġa li llum saret moda ħafna l-karretti tal-injam tal-antika u niklu saret niżawhom ħafna fil-minjieri, niżawhom ħafna fil-agrikoltura, allura bdejt nagħmel karretti sintendi bihom u nagħmel xi pocket money minnhom, tifhimni allura waħda mill-affarijiet li tara l-karretti hawnhekk jew xrota karrettuni hija li barra li x-xogħol tiegħi nagħmel daqsxejn pocket money minnhom billi nbieħhom. Kif tidħol fid-daħla tiegħek tara dik il-kelma razzett, għandek anke roti, xi roti rota tal-karrettun ukoll, kif possibbli l-Awstralja meta jgħaddi minn quddiemek ma jħares darbtejn? Ħarsu għax kulħadd jgħid li id-dar tagħna hija xi differenti minn tal-oħrajn. Anke l-istili li pereżempju kif nibnija jgħidu dana European. Għall-ewwel kien hawn xi ħadd kien jagħmel li inti xi reliġjuż dik id-dar tiegħek xi monasterju xi ħaġa, ngħidhom le dik mollet xi ħaġa propjament stil Malti. Illum intqajna ġurnata partikolari, għandek il-membri kollha tal-Maltese Literature Group anke il-President Rosemarie Attard u ħafna membri, inti naturalment ukoll membru tal-Maltese Literature Group, anke tikkontribwixxi messa poeżiji. Il-grupp tagħna huwa grupp li fih insib ħafna mill-affarijiet li nħobb jien sew dik li kitba sew dik li ħbiberija. Nirringrazzja l-Alla għandna grupp ta' nies illi għandhom moħħhom jimxi sewwa li argumenti mill-inqas hawnhekk unfortunately illi laqdi dejjem xi argument sintendi kullum kien daw jeżistu. Imma l-grupp tagħna tal-letteratura nista' ngħid li grupp sabeħ ħafna u rigward illi dawk li huma konflitti mill-inqas. Mill-filmati li nirċievu mill-Awstralja meta forsi il-Maltese Literature Group ikollhom xi serata dejjem naraw lilek iddoq iż-żafżafa. L-isfera żafżafa komplikata ħafna, li fattin kont inżilt Malta għal kontest tal-għana u kombinazzjoni George Mifsud Kirkop kien laqqani ma' ċertu Franz Farrugia minn ħalaxa u dawk kienu idoqqu żafżafa, ngħid għalija jien żafżafa qatt ma rajta, kont smajt bija u kważi innom rajt magħha dan l-istrument. U għalli nagħmlek waħda
għalli biex taħdar Australia u kont vera ħafex li għalli difatti għamilli wahda u ġibta miħaj. Meta ġibta unnek peress li zafzafa hija bil-ġild, il-customs hawnhekk għandhom problema kbira li ma tidaħħal affarijiet li huma annimali. Insomma, fl-aħħar sibt kombinazzjoni wieħed sewa għalli reed drum jgħidu għalli. Reed hija qasba u reed drum. Għalli sidena reed drum u jnatlu iju. Għalli okej, insomma. U għalli n-għaddi. Mek daħlet iż-żabżafa. Eżattament. Kunu zawa kultant hawnhekk u naħdu biex il-bejnietna. Grazzi, Fred. Grazzi inti Josephine, nselli għal-ħutis, intendi għal-Mons u għandi għati. Għajdilom minu l-Mons, għajdilom għal-Mons. Hija Mons il-Lavrez Kakija, għal-għati Sister Agostina l-lum għanda 80 sena, għal-għati Helen u għati Melda Sarġin Ingrot u t-fall taħħa u s-intendi ħuti kolla. Grazzi. Grazzi Josephine. Ma naqas li nitkellmu mal-President tal-Maltese-Australian Group, Rosemarie Attard, li bdiet biex tagħtina tarif dwar it-twaqqif tal-grupp. Il-grupp ilu waqaf mill-1979 u jiena il-President ta' din l-għaqda mill-8 snin issa u din is-sena kellna l-elezzjoni u rġajt inħtart President. Illum qegħdin fid-dar ta' Fredi Kakija, fejn naraw il-ġinin tiegħu isu razzet, isu xi ħaġa Maltija. Intom smajt li kemm il-darba tiġu għaw tiltaqgħu taqraw poeżiji kolkom anke laqgħat hawnhekk. X'tgħidilna dwar dawn il-laqgħat tagħkom? Aħna niltaqgħu bħala membri darba kull xarejn u meta t-temp ikun tajjeb nippruvaw niltaqgħu għand il-djar tal-membri tagħna u bħalma tinti Fredu Kakija li huwa l-Viċi President għandu art kbira ħafna hekk u bħala Malti li jħobb il-sin Malti sejħilha razzett. Ħana mhux l-ewwel darba li rajna lilek flimkien mal-membri tiegħek f'xi serata li ttellaw qari ta' poeżiji u anke kandaq ta' kitarri. Kemm il-darba tagħmlu dawn is-serati? Di propju nagħmluha darba f'sena għaliex darba f'sena nagħmlu fi żmien tal-Maltese Cultural Festival li il-Maltese Community Council inidi ta' kull sena l-ġimgħa ta' isħaħ. Waħda mid-diversi attivitajiet li l-Kunsil jagħmel tkun lejla mużika letterarja fejn jinqaraw poeżiji, proża u daqq. U bħalissa għandi f'dejja video li ħadna ta' din is-sena ġifri tal-2000, sena 2000, u biex natijulek u tkun tista' tara inti il-lejla mill-bidu sa' tmiem. Nirringrazzjak din hija l-lejla mużiko letterarja li intom tellajtu fiċ-ċentru Malti ta' Parkville f'Awwissu tas-sena 2000. Jiena naċċertak li jekk il-kwalità hija tajba nuru wkoll xi silta minnha. Issa qed nduru fuq l-ondament il-Maltese-Australian Group. Kemm tħaddan membri? Membri attivi għandna 34-38 membri attivi. Ma mbagħad għandhom il-nisa jew l-irġiel tagħhom li jisu jirdoppja dak, però għandna ħafna wkoll li mhumiex membri attivi fis-sens li jiġu għall-laqgħat, imma meta jkollna xi attivitajiet li pereżempju bħal llum jiġu minn ta' assoċjazzjonijiet oħra. Nafu koll li intom ix-xogħlijiet tagħkom jiġu pubblikati toħorġu xi librett, toħorġu xi fuljett fejn tippubblikaw il-poeziji, il-proza, poezija. Dana nippruvaw nagħmluh darba fis-sena sintendi meta nagħmlu lejla mużika letterarja u wkoll ġili nagħmlu antoloġija, ġili nagħmlu xi libretti ta' ċerti membri tagħna li jagħmlu ħafna poezija l naqdu 2-3 flimkien u ġili anke huma waħedhom joħorġu il-ktieb bil-poeziji tagħhom. Grazzi Rosemarie tal-informazzjoni tajta dwar il-Maltese-Australian Group li inti President tagħha. Grazzi lilek ukoll. U nisperaw nerġgħu niltaqgħu. Ħadna pjaċir bik din is-sena u bħal snin oħra meta tkun hawnhekk nippruvaw naqdu miegħek biex ngħaddu ftit ta' żmien flimkien. Matilda, Waltzing Matilda. Wieħed
Wieħed mill-postijiet interessanti li dak li jkun jista' jżur waqt li jkun Canberra huwa żgur il-bini tan-National Library fejn ta' kuljum jara numru kbir ta' nies fosthom studenti jagħmlu t-tiftix tagħhom f'diversi suġġetti. Kien hawnhekk li fost oħrajn iltqajna mal-istudjuż tal-istorja tal-immigrazzjoni Maltija fl-Awstralja, Dr. Barry York, li fil-fatt mhux l-ewwel darba li aċċennajna lih f'dawn il-programmi. Dr. Barry York tana dan it-tarif dwaru u x'waslu biex jagħmel studju daqstant vast dwar il-komunità Maltija fl-Awstralja. I think my interest in the Maltese community in Australia arose first of all because my father is Maltese. Secondly, because I grew up learning the stories of the early Maltese migrants in Melbourne in particular, through my father, but mainly through my Uncle Joe, my dad's brother, because he'd been here since 1925 and he had lived through the Depression of the 1930s, and then he'd worked on the waterfront for about 40 years, and every Christmas we would have a big kind of Christmas party at my Uncle Joe's place in Melbourne, and he would invariably take me out to the back garden. There'd be the pumpkins and marrows growing, the grapevine, the chickens in the chicken pen, the aviary, of course, with the canaries and budgerigars, and the fish pond. And we would sit by the fish pond and he would tell me stories going back to his life in Gozo through to his emigration in 1924. He arrived here in January 1925 with other Gotherton people, and he'd tell me the whole story from then through the difficult times in the Depression, through to the struggles of the waterside workers to avoid exploitation and improve their standard of living and working conditions. And so I grew up fascinated by these stories. Then I went to high school and I loved history, but the history books did not tell these stories that I had learnt from my father and my Uncle Joe. And therefore I learnt that there was an incomplete history, and I think from an early period I wondered whether I could make a contribution to making Australia's history a bit more complete in that way. I was lucky to go to university. I did an arts degree, unlike most other second-generation Australians of Maltese background who tend to do more career-orientated courses in economics or business administration or whatever. I was one of the few to study arts and major in history. And when I completed my degree, years later I was able to do postgraduate studies, and for my doctoral thesis I was asked, well, what topic would you like to research? Something that is original, hasn't been done before, and that has an importance to the overall Australian historical studies. And it was quite easy for me to decide, well, I should apply my skills to writing that chapter of Australian history that hasn't been written, and that is the story of the Maltese people. And I think because of my value system, I was keen that this would be the story of all the Maltese, not just those who had become famous or wealthy, but it would include what was really the typical Maltese migrant who came here and worked in factories, or in the earlier period worked on sugar farms or building railway lines in the countryside, in the bush. I'm here now at the National Library of Australia in the oral history section, and we have hundreds of hours of preserved interviews with these very people. In the 1980s, when I started interviewing Maltese migrants, there were people alive who had come here in the 1920s. There are very few alive today who have memory of that period. We even interviewed one who came here in 1916.
He died 12 years ago, but his story, in his own words, on 8 hours of tape, is preserved here at the National Library in Canberra, and it will be here 100 years from now for the benefit of future generations as well as current researchers. So in a word, I think my dedication to playing a role in recording, preserving, writing this history stems from my respect and admiration for the Maltese working people in particular, such as my father and my Uncle Joe, who were unpretentious, hard-working and very dedicated people to their family, and in the industrial area very dedicated to their trade unions, which of course has resulted in better conditions for all the Australian people. As a result of my research, I've published quite a few books now on the history of Maltese in Australia, including Empire and Race, which was based on my doctoral thesis. The Maltese in Australia was published in 1987, and most recently Victoria University in Melbourne published Maltese in Australia, which was bilingual. Very unusual to have half Maltese and then the translation in English. We also produced a CD called Maltese Voices Down Under, based on some of the recordings held here. In addition to oral history interviews with Maltese migrants, we also have the ANA, the folk music, which the sound archivist, Kevin Bradley, has a particular interest in. One other thing, in our manuscript collection at the library, we have some wonderful, unique material, including 2 illuminated addresses that were painted and presented to Gerald Strickland, one when he left his position as Governor of West Australia in 1913, and the other in 1915 when he visited a country town in New South Wales when he was Governor of New South Wales. These are unique, priceless holdings, and just another example of how the National Library of Australia is doing all this wonderful work among the Maltese, promoting an understanding of the Maltese in Australia, and thereby building a link with Malta itself. Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, you come a waltzing. Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, you come. Ftit tal-ġimatilu konna ippreżentajna il-Parramatta Torch Reeler Community Spectacular Choir ikanta l-kanzunetta Tini Dejk ta' David Azzopardi. Jihdu gost ninnutaw li dan il-kor li jissa qed iġib l-isem ta' Nations in Harmony dan l-aħħar isegwixxa l-istess kanzunetta waqt li kien qed jieħu sehem fit-Tiwala Festival f'Western Samoa. Dakinhar li ltqajna ma' dan il-kor kien qed isir festival kulturali fil-ġonna kbar imsejħa Central Gardens, Maryland, New South Wales. Il-festival, jew aħjar Carnivale and Western Sydney Water Festival Celebration, kien organizzat mill-Kunsill Municipali ta' Holroyd. Poslat ta' komunitajiet li ħadu sem kien hemm il-Maltin rappreżentati permezz tal-għaqda kulturali Maltija ta' New South Wales.
Il-President tal-Aqda Kulturali Maltija Charles Nifsud fisrinna x'kien qed isir. L-Aqda Kulturali Malta fil South Wales qed neħdu sehem. Dan il-festival multikulturali li qed isir hawnhekk ġewwa Central Gardens, Maryland, ġo Sydney, fil South Wales, voldiri dina il-ġurnata llum din il-festa biex ngħidlek illum hija okkażjoni meta il-Kunsill Municipali, il-Kunsill tad-Distrett, jiċċelebra il-multikulturalizmu fid-distrett tal-Kunsill. Illum hawn xi 20-25 grupp differenti minn pajjiżi differenti u aħna l-Maltin konna mistednin biex neħdu sehem f'dan il-festival. Dik l-item niġu fit-tmiem ta' din l-edizzjoni tal-lum. Aħna nittamaw li dak li prezentanilkom kien ta' soddisfazzjon għalikom. Sa ma narġaw niltaqgħu fl-edizzjoni li mis ta' Waltzing Matilda mill-ġdid insellmilkom. And he laughed and he sang as he sat down by the billy bog. You come a waltzing Matilda with me.
came the courting men mounted on the thoroughbreds. Down came the troopers, a 1, 2, 3. Where's the jolly jump bus that you got in your tucker bag? You come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You come a waltzing Matilda with me. Where's the jolly jump bus that you've got in your tucker bag? You come a waltzing Matilda with me. Well, up jumped the swag man and jumped into the billy bog. You'll never take me alive, said he, and his song may be heard as you walk by the billy bog. You come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You come a waltzing Matilda with me, and his song may be heard.